Sa mga pinalangga kong katawhan sa 2nd District sa North Cotabato, may kapin kung kulang 2 ka tuig ang kabulan kita na serbisyo bilang inyong congressman. Kag sa sulod sa panahon nga kita na serbisyo sa 14th Congress, may ubay-ubay na kitang proyekto pang programang napatuman. Apan labaw sa mga proyekto, labaw pa sa mga programa, ang atong ikapabugal ang prinsipyo na atong ibarugan ug ang advokasya sa agrikultura. Akong obligasyon ug inyong katungod nga masuta ang akong mahinimuan. Uban ako ninyo atong suruyon ang kabukiran adto na atong kabaranggayan ug tan-awon ang akong nahimo sa sulod sa 2 ka tuig ug 8 ka bulan. Sa iya pagtalaga sa ikaduha nga termino, dala ni Congressman June ang iya mga nahimo kag napasa nga mga legislation sa Kongreso kag mga proyekto para sa iya katawhan. Upod man sa iya hinimuan, dala man ni Congressman June ang pinasahi nga programa kag panan-awan sa panggobyerno. Agriculture First amo ini iya battle cry. Tuod ginhatagan gid pinadako nga bili. Panahon kag fundings ni Congressman Piñol ang agrikultura sa iya first term. Ginhatagan man dako pasulabi ni Congressman Piñol ang panginanglanon sa mainom nga tubig. Basta mainom nga tubig nga request, wala sing no. Approve tanan. Apan himuon ta lang nga pasunod, matud pa sa congressman. Sa 2 ka tuig kag 6 ka bulan, may 8 ka pamalaod kag 3 ka House resolutions ang napasa ni Congressman June. Duha sa pinakamas labaw importante nga pamalaod nga gigama ni Congressman June Piñol mao ang House Bill 5147 o modernisasyon sa agrikultura pinaagi sa paghatag og saktong standard sa paggama og gamit sa pagpanguma. Ang maong balaod na ilhan sa tawag nga AFMEC o Agriculture and Fisheries Mechanization Act. Nakita man gud ni Congressman Piñol ang karaan sa pamaagi sa pagpanguma. Sagad sa mga magbabaol, hangtod karon nagagamit gihapon og naandan nga pamaagi sa pagpanguma nga gitudlo pa panahon sa hapon. Kini ang hinungdan ngano kanunay magmulo nga lugi ang kadaghanan sa mga magbabaol. Sa pikas bahin ang House Bill 3032 o pagpaubos sa edad sa pagretiro sa mga empleyado sa gobyerno. Nakita ni Congressman Piñol nga sa edad nga 65, idara na gayud ang mga empleyado nga sagad moritero sa pagpangatungdanan sa gobyerno. Ang ilang makuha nga benepisyo sa ilang pagretero, igo na lamang gamiton sa pagpalit og tambal o pagpa-ospital. Wa noon sila makabenepisyo sa retirement benefits nga gasa sa kanila sa ilang pagpanarbaho. Hindi man mabaliwala ang mga natabang ni Congressman June sa mga tao nga nagkadto sa iya opisina para mangayo bulong, pangayo hinabang sa patay, balayro nun sa ospital kag iba pa nga problema nga naghatag kasakit sa iya katawhan. Dako man sing natabang ang ambulance, brand new ambulance nga nabakal pinaagi sa pork barrel ni Congressman June. Nag-umpisa serbisyo ang amo nga ambulance sang September tuig 2009. Sa karon, kapin kung kulang 300 na nga mga pasyente kag masakiton ang nakapahimulos sa amo nga ambulansya. Sa natad sang edukasyon, madamo man sa mga kabataan nga buot makaeskwela, nahatagan man ni Congressman Piñol sang suporta. May kapin 1,000 ka kabataan ang nakaeskwela sa mga technical courses kag kapin 400 sa mga 4-year courses nga madamo sa ila scholar sa nangaging congressman apan ginpadayon pa eskwela ni Congressman June. May natabang man si Congressman June Piñol para sa livelihood projects sang pipila ka grupo. Halimbawa, ang Cut Flower Cooperative sa Malasila Makilal, madamo sa mga kababainan ang wala obra kag nakaisip sila sang isa ka livelihood. Pinaagi kay Congressman Piñol, nakakuha sila loan assistance halin sa Department of Labor and Employment nga balor 1 milyon ka pesos. Naghatag man si Congressman Piñol sang kapin 150,000 ka pesos nga counterpart. Nagtabang man si Congressman Piñol sa mga agriculture ventures sang mangunguma. Sa Makilala Farmers Association, naghatag siya sing isa ka shredder machine. Sa ibang nga lugar, padayon siya nga nagahatag suporta sa hog raising project ni Vice Governor Manny Piñol. Apil man diri ang pagpanghatag niya sang maayo nga goat breeding materials. Bilang pagtanaw utang kabubuton sa mga senior citizens, labi na nga ang kalabanan sa ila may ginabatyag na sa ila panglawas.
naghatag man si Congressman Piñol sang supply sang bulong kag ining hutong sang senior citizens matud pa sa Congressman padayunon niya suportahan matag tuig. Apan bilang modelo sa madasigon nga school building program sa iya second term, nagpahimo na si Congressman Piñol sang duha dito sa Barangay Balindog, Kidapawan City kag sa Barangay Kibudok, Matalam. Tuod ang pinakasentro sa mga programa ni Congressman Piñol sa iya first term amo ang agrikultura. Ini tungod kay nagapati si Congressman Piñol nga diri sa agrikultura dapat manukad ang pag-asenso sa mga Filipino. May kapin kung kulang 1 milyon na nga rubber seedlings, 300,000 nga pananom nga niyog. 20,000 nga kape, kakao kag oil palm seedlings ang napanghatag sa sulod sa 2 ka tuig kapag implementa sang agriculture program. Ang ikaduha sa importanteng focus nga programa ni Congressman Piñol mao ang ilimnon nga tubig. Kini ang programa nga matud pa sa Congressman walay pagdumili nga dapat kayo dihatag. Ang mga dinagko nga programa sa patubig ni Congressman Piñol sobra sa katunga ni ini sa Kidapawan City na hibutang. Una sa tanan, mao ang mga water system sa Binuligan, 1.3 million pesos, Manongol, 1 million pesos, Muaan, 1.5 million pesos, Singaw, 1.4 million pesos, Sikitan, 800,000 pesos, Gayola, 600,000 pesos, Paco, 1.6 million pesos, San Isidro, 400,000 pesos, Masibulik, 400,000 pesos, ug Sibawan, 1.4 million pesos. May naapod ready for implementation ang allocations para sa Amajon, Palabag ug Nuwangan. Kag sa tabang man ni Congressman Piñol, may kapin 14 ka mga flatbed dryers ang ginpahimo halin sa Bureau of Post-Harvest Research and Extension sa Department of Agriculture. Pinaagi kay Director Cachuela, isa ka amigo ni Congressman Piñol. Lain pa sa mga regular fundings ng DA, may nakuha man na fundings para sa Farm to Market Road si Congressman Piñol. Kagang una na area na nabutangan sa Farm to Market Road Project, amo ang Barangay Dugong, Mlang. Aduna pa'y 10 million pesos ang nakuha ni Congressman June Piñol gikan sa Department of Agriculture para mapaayo ang dalan sa Barangay Muhaw, Kidapawan City ug sa Barangay New Esperanza, Mlang. Nakatagbo sa atong TV crew si Kapitan Max Panerio dito sa site sa New Esperanza Farm to Market Road na gihimo ni Congressman June Piñol. Kini nga dalan sa una ay temporary lang nga gihimo nga dalan nga na-open nga medyo taas pa kayo sa pagkaroon nga natagag budget ni Congressman na nagabahan na o okay na nga diyan sa mga sakinan. Ang magilan dire kabayo o kabaw o skylab lang nga iguro makalusot na gyud nga single. Na palambo ning dalan yung mga kanal para ang tubig dili na magagi sa tunga nga mulungtad og lugay ang mga karsada. Dala ni Kapitan Max Panerio sa iyang paglakaw ang kalipay sa usa ka barangay leader nga nakatagamtam sa proyekto ni Congressman June Piñol.